Surutan gaड़ी आ रहा है। Siapa biro? Ah? Biro. Kopi dong. Gaड़ी वो? Gaड़ी से तो चलेगा. Bisa dengar, kalau mau lihat lah. তীব্র সারা বাড়িতে বসে সব থাকছে না চলছে না চলছে না আন্দোলন চলছে এভাবে তীব্র সাথের উপর বিনাইন ধরে রোবার কথা চলছে না বৃহত্তম আন্দোলন বৃহত্তম আন্দোলন আন্দোলন তোমায় জবাব দিতে হবে সুন্দরটা তোমায় জবাব দিতে হবে সাসপেন্ড করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য আন্দোলন রাজ্য আন্দোলন রোবার কথা এভাবে চলছে না এভাবে রোবার কথা চলছে না ত্রিপুরা সুন্দরটা তোমায় জবাব দিতে হবে সুন্দরটা থু থু সুন্দরটা সি সি সুন্দরটা দু দু সুন্দরটা হুঁশিয়ার সুন্দরটা দিক দেখ দিক্কা তোমায় দিতে হবে প্রসাদের রোবার কথা চলছে না তাহলে সাসপেন্ড করতে হবে না হলে সাসপেন্ড করতে হবে নোটিশে তীব্রসাদের উপর আক্রমণ চলা যাবে না নোটিশে তীব্রসাদের উপর আক্রমণ চলবে না এভাবে তীব্রসাদের উপর আক্রমণ চলা যাবে না তাহলে সামনে সংগ্রাম তাহলে সামনে সংগ্রাম অধিসত্ত্বে তীব্রসাদের উপর আক্রমণ চলবে না না হলে আইএসও অফিসার এসআই অফিসারকে এখান থেকে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে এসআই অফিসারকে সাসপেন্ড করতে হবে এভাবে তীব্রসাদের উপর আক্রমণ চলবে না তাহলে তীব্রসারা একই জায়গায় বসে থাকবে না তাহলে এই সংগ্রাম তাহলে এই সংগ্রাম তীব্রসাদের উপর আক্রমণ চলবে না তাহলে আগামী দিনে এই সংগ্রাম আমরা অসুবিধা কিতা তাইনে জানাইছিনি মালিক এভাবে রাবার কাটা যায় এলে তো তানে অনলাইন করতে দেখতে তো তানে অনলাইন অনলাইন করতে অনলাইন করতে আমরা তালা বলুন স্যার মাপের টাকা না ডিএম সরকার জানাছেন তো এখন আমরা মিডিয়া ব্যক্তিগত সিস্টেমে তো করছি আমরা এটাই তো সিস্টেম এটাও সিস্টেম আন্দোলন করতেছি আমরা 100% সাপোর্ট করতেছি এটাও আমরা আন্দোলন করছি আমরা সিস্টেম এটাই যে আজকে যদি সাসপেন্ড না করে আমরা তাহলে মানবো দেখেন এটাও তো একটা সিস্টেম না উপরে জানাইছে উপরে আমরা 100 বার জানাইছি আমরা কাজটা আমরা কতটা আমরা দুইটা পর্যন্ত দুইটা পর্যন্ত अभी मुझे यहाँ कुछ हो जाता है मेरा घर वाला थोड़ी आएगा बताने आप लोग ही बताओगे जहाँ रह रहे हैं वही फैमिली है तो मुझे की बात करते हैं बताइए क्या समस्या आपसे तो खैर नहीं मिला क्या नाम आपका
सब ऐसे की जगह में पानी की समस्या ये है ऑर्डर से इसके ऑर्डर से ऐसे तो क्यों काटा पहले तो नोटिस देना चाहिए नंबर 1 बिना नोटिस के आप कैसे जा सकते हैं আর কি কথা তো কোনটা তো অন্যায় হয়েছে আমরা শাস্তি পাইছি না কি শাস্তি পাইতেছে না কি লাগে সমস্যা অন্যায় করলে 100% শাসন করতে হয় 100% করবো কিন্তু 1 ঘন্টার মধ্যে আধা ঘন্টার মধ্যে করতে পারবে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টার মধ্যে করতে দাও আপনারা কি করছেন সরকারি মানুষের রূপ আছে কেমনে কেমনে এটা তো বলছি কই আসলে আমি কথা কইছেন দুইটা ত্রিপুরা শাসক বসে থাকবে না ত্রিপুরা শাসক বসে থাকছে না এইভাবে বিনা নোটিশে রাবার গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে এসআই অফিসারকে সাসপেন্ড করতে হবে এসআই অফিসারকে সাসপেন্ড করতে হবে বিনা নোটিশে ত্রিপুরা শাসকের উপর বিনা নোটিশে রাবার কাটা চলছে না তাহলে বিক্ষোভ সামনে এই আন্দোলন বলতে আরো শিখিয়ে তো সাথে আমি তো আমার উদ্যোগ ভাঙা লাগছে বহুত বছর আগে থেকে পুরো হিন্দু জায়গা তো স্যার রাধা সাথে তারপর মানে বাংলাদেশি কক স্যার অমর থাকি রবনি স্যার থাকি জায়গা রবনি স্যার তো বকলাম মাউথ বাইছি জায়গা কিন্তু বড় বড় থাকি জায়গা রবনি থাকি স্যার জায়গা নাসি মাসি হিসাবে মানে ঠাকুরা হিসাবে নাম রবি স্যার মাউথ বাইছি তো করে স্যার বক্ত ইয়ে নিয়ে আমরা সাথে মাউথ বাইছি বড় ভালো শিক্ষা না কিন্তু তো আরো বড় জীবন করে সব থেকে স্যার বক্তারা কাই তারা কাই তাই তো বড় করে কি আছে না করে স্যার টাইম নি বাকি টাইম খায় বঙ্গি জায়গা বঙ্গি রেকর্ডর কালে বঙ্গি জায়গা বঙ্গি দু তিন জায়গা রেকর্ড দু তিন জায়গা তো হলে আমি বা আমার যে কোনো কুটি কাগজ নাঙ্গনি যে বঙ্গি জায়গা নিয়ে কাটায় কাইমাগালা উঠে খানি তো আমার কুটনি একটা কাগজ নাঙ্গো বলে আর আমি কে বলে বড় কয়েক ছাড়া কোনো নোটিশ ছাড়া কোনো নোটিশ হবে আমি সেই তারা আমরা সব করে কাজে পাবো এবং উদি সুপারেন্টের বই হেক্ট আমার আমি যে কোনো কথা ওই এমলে যে ঘটনা নতুন যেটাই বখাইবা আমি থাকবে যে বতঙ্গ তিনি থাকো না আধা কানি নন ট্যাক্স মারো নন আইসো আধা কানি ট্যাক্স থাকলে আংকা বাইসলে নন ট্যাক্স আধা কানি বসাবো তারা নিনি যে সময় সুরং ন এই সময় আধা কানি ট্যাক্স মারো নব বাগান হারিয়ে আধা কানি কালো কিন্তু আমি থাকা তো বাং মানি লাখে ঠিক আছে আং রন আই থাকি পরবর্তী তাক বখাই আং ফটলে আমি কারণ খাই টানছে কোন আং আছে জিজ্ঞেস করে মামা আমি কারণ তো টানছে বক থাকো যে মন রাস্তানি বাইরে কোনো বসিন জায়গা মানে জায়গা না কাগজ এখন এমনি বুঝে থাকবে না ফটলে টানছে বলো
om so ki ketal kai mani de la na tai obon se age ro kai jak to tong jaga oke Sini ujung kisunu diga tong sini ujung jaga. ra je tong ka ro ke Mono rai tong. ka Mo ke wan sini. am ko wan sani ani ni ari ni je ne ketal kai mani ko tan sai man dinon nong sai me ada Tong ang bo. nin bus kang tan no Ani sang sa bo ano police station ko sikri tong ano ang kisunu ang thomno deni mono hingale bo tani mono hingale bo tano mani ani loga ko ni borok bo khaya. নো টানা নিছিকা কোনো নোটিশ হগরে রখা টানা তো কোনো আনো নোটিশ করে দিকে কোনো মনে থেকে বা প্রশাসন থেকে কোনো নোটিশ করে দিকে আমি কোন দিয়া না nin bus kang tan tong ta no na sikiri la o sikri tong tong ko ko bus bang ni na ra je ano tan 300 kara tong 300 ta sa 300 tapi itu motong time ini no mani ang rang ko rin no ang mani dekan sikiri na yang sila bol butung na ito ka sila kam play tong ay gago mani din hazara mani manun tulo ba ano bol butung tong wan sikon ko nin ka ba ba ke kai che ni sak ba chung rang ku sa kiri ja kai na ka আমি সবাই কোনো না মানে সিডিএম না কাইও আর বন্ধন লোক লাগা bondong don dawi kai mani একটা গ্রুপ থেকে ছোট গ্রুপ থেকে দাও দাম লাগা কোনো লাগা তো তাই তাহলে তো এরকম ছিল তো আমি nin bumo আমি মনে দম করে karan bumo কারণ বান্দা করলাম belaka hambai sini social media nai tong nai te social media thumnai rok no tini chung sopaika sini monadon tripura bini rawar buphang tanjak mani mari simugde ingkose rajnagar SA office chung oro phaiye chung andolon khlaiha je kono notice sara sini monadon tripura ni nugo mani bagana phaiye rawar buphang tankha অবনে जों সুস্থ বিচার সানো অবনি বাগৈ সিং তিনি আন্দোলন খাইকা এবং ডিএম নি আরো চিঠির হরকা সিনি টিটিএডি সিনি সিএম নি বিসিংতে এবং ডিএম जों এনশিওর খাইকা লেটার হরকা যে जों তাবুক মানখা লেটার যে 2 দিননি বিসিং অব ইনকোয়ারি উংনাই অবনি নাজ্য দাবি নরং মাননাই যে উংমানি অবন ফুল ইনকোয়ারি খাইয়ে অবন বন যদি সাসপেন্ড খাইতে এনক্লা जों সাসপেন্ড খাইনাই হেনি जों কাইসা লেটার হরকা তো অবনি বাগৈ जों তিনিনি আন্দোলন जों অরণ স্টপ খাইকা এবং जों ডিএম বইবো মালাইনাই এবং जों ডিএম বইবো কক্সালাইনাই যদি সুস্থ বিচার যদি जों মায়াহলা जों তেইসা অমাহাই অবনি স্লাইতেবো কঠোর আন্দোলন जों খাইনাই এবং जों ত্রিপুরা সানি বাগৈ তঙ্গো চিনি ডিমান্ড এবং চিনি মানথা অধিকার না যদি মায়াহলা जों সব সময় চিনি ত্রিপুরা সানি বাগৈ না তংনাই এবং চিনি বুবাগ্রা जों অবন ফুনগো যে ত্রিপুরা সানি বাগৈ जों সামুং মাতাংনাই ত্রিপুরাসানি যদি প্রবলেম হকলাবো যত ত্রিপুরাসা ওরা এক উঙ্গই থানসা উঙ্গই ইউনিটি হলাসে চিনি মানথায় অধিকার जों মাননাই হেনি जों বিশ্বাস খাইयो অবনি বাগৈ চিনি মনোরাম ত্রিপুরানি বাগৈ जों তিনি অজাগা ফাইयै চিনি আন্দোলন না মাখলাयो এবং নরক নুখা जों বিনি বাগানবো থাঙ্কা বিনি বাগান এমন ফ্লাই তাनै পাইকা অবনি जों সুস্থ বিচার নাইयो जों ডিএম নি ওরা जों লেটার নাই जों তিনটা পয়েন্ট নাই একটা অংখা এসএন ইমিডিয়েটলি जों সাসপেন্ড মাখলাইনাই যে রিপোর্ট নি মতে নাম্বার 2 উংখা বিনি লাইফ টাইম ইন্স্যুরেন্স বা লাইফ টাইম কম্পেনসেশন মারনাই এবং 3 নাম্বার উংখা বনো যে জায়গা তংমানি অ জায়গা গো তেইসা বনো রাবার বফাং বনানি বাগৈ বনো ফান বা বনো সবকিছু খাইরনানি বাগৈ ব্যবস্থা মাখলাইনাই তো অবনো চিনি দাবি আসুনসাই যতনা হামবাই গানা গিনি হতো aboni bagui no जों नायदि त्रिपुरा साराव जों मा बुजिनाय प्लेनिंग खालायै चिनि त्रिपुरा साराव no बाहायके बिनि हानो सेगै नाय मानाय अबनो वानसुगु aboni bagui जों नुखा तिनि अजागो गोबांमा नरगबो नुखा राबार बुफां गोबांमा कटर दंगो किन्तु फांसाबो दानजागिया चिनि त्रिपुरा सानि उङै त्रिपुरा सा हने बनि राबार बुफां दानजागो aboni bagui जों चिनि जे बुबाग्रा बार तानि मुक्ति कलाय साबा जे त्रिपुरा सा थानसा मांगनाय अबनि बागैनो थानसां दिहुनु जों तिनि जदि इ जागा फायांला बिनि जे मानथा अधिकार बो कोनो दिन मायामो এবং তিনি ডিএম খুদ চিঠি বা তিনি লেটার সাইন মাখলাই রহকা যে 2 দিন বিসিনে ইনকোয়ারি কমপ্লিট খালাই দিহিনি তিনি যদি जों इ जागा फायांला जों जदि अ जागा आन्दोलन नङै थानसां यांक्ला जों मायामो अबनि बागै जत त्रिपुरा सा जे पॉलिटिकल हनि जों अर खायावै जों त्रिपुरा सा हिसाबै जत जागागो जों मा थांलायनाय जों सुबालायनाय এবং চিনি সুবামানি বিসিংতেছে চিনি त्रिपुरा साराव ताबो सचेतन नंनाय এবং त्रिपुरा सा मानथायना माननाय हनि आं आसा खालाय जतना हामबाय अर प्राय बसकानि उनो 4.5 कानि दं 4 बसरनि चारा जत तानि पाइखा
और प्राय 350 नि बफां दं अब पूरा टानि खिबजाखा जों मोथाङै नायखा पूरा टानि खिबिका एकदम कटर कटर बफां तो अबहाय चिनि और इनजास्टिस जुदि खालायला तिप्रा सारा कोनो दिन चुप तंला तिप्रा सानि मानथाय अधिकारनि बागै जों चबा कटर खालायनाय जों तिनि एसपी बा चिनि एसडीपीओ बाय जों सालायखा बबो एनश्योर खालायखा जे नेक्स्ट टाइम जुदि नरक जास्टिस माया हला नरक जे तालारनि फायमानि जों तिनि तालारनि फायमानि नरक रय माननाय हिनि जों एनश्योर खालायखा आबनि बागैनो जों तिनि चिनि जे अरनि प्रोग्राम बा चिनि अरनि डिमान्ड जों अर तिनि मथाका जों 2-3 दिन परे जों तैसा नायनाय रिपोर्ट नायमानि परे जों तैसा फायनाय हामबाय नायदि नरक बुजत मीडिया रक साइमानो त्रिपुरा राज्य गो जों सन अफ फुएल जों त्रिपुरा राज्यनि बसा अरनि आचाइमानि सिमि चिनि हा किन्तु चिनि हागो त्रिपुरा सारावनो गोबां मा जों नुखा थंजक माने गुलिकय बुथार माने कोनो जास्टिस माया चिनि ब्रै राव रमफ्रे जां माने कोनो जास्टिस माया चिनि गोबां मा जागो जों नुखा चिनि नुक होक उठाय रवै अजागो सरकारनि प्लेनिं खालामनानै जों नुखा तो अमाहाय चिनि त्रिपुरा साराव जुदि थानसाङि हाला अबनि बागैनो चिनि डिमान्ड तमाबा चिनि बुबाग्रानि डिमान्ड तमा तंबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सारा हायकेबा चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सारा चिनि त्रिपुरा साराव थाङै मांगलाक जों माइक्रोस्कोप माइनरिटी उङै थांका आजके सिं त्रिपुरा राज्यनि सन अफ सुएल उङै चिनि त्रिपुरा सानि बर' रक तिनि अजागो चिनि प्रायोरिटी करै चिनि ब्रै रक सेफ करै चिनि चला रक गोबां मा बर' तगै बुथार जांमानिबो बिनि कोनो सल्यूशन माया नर नुगै मानखाना ओएनजीसी नि ताहले नटआबो गोबां मा चिनि बर' रकनो उच्छेद खालायजागनानि जों नुखा तिनि अमाहाय चिनि मनोराम त्रिपुरानिबो चिनि बुफां तानै सब किछु सेस खालाय रहा तो अमाहाय के खालायै चिनि त्रिपुरा सारावनो तेइसा तेबो करै रो खालायै अ त्रिपुरानि नरक नुखाना ओ कयेक दिन आगे त्रिपुरा सानि त्रिपुरा राज्यनि मालिक साबो नर नुखाना अबाहाय के सावै त्रिपुरा राज्यनि मालिक बांगाली हनि गोबां मा जों नुखा चिनि बुबाग्रा बने एनसार नानि गोबां मा पार्टी तिनि कांग्रेस उंथुं सीपीएम उंथुं बीजेपी उंथुं गोबां मा बरुक सावो त्रिपुरा राज्यनि मालिक नों ताङै हायके साहनि किन्तु अथच आमरा बांगाली रक सामानि समय एकटा कक साना रोङिया तिनि सिनि जितेन चौधरी हिंदी बबो कायसा त्रिपुरा सांगै कक साइमिया जे त्रिपुरा सानि त्रिपुरा राज्यनि मालिक त्रिपुरा सासे हिनि ब एकटा ककनो साइमिया तिनि सुधीराय बर्मन कांग्रेसनि गोबां मा दङ बरकी साथे साकाबा कोनो दिन त्रिपुरा सानि मालिक त्रिपुरा राज्यनि मालिक साबो सामिया बरक उल्टा बुबाग्रा जखन साका त्रिपुरा राज्यनि मालिक आं हनि कारण जों साइमानो त्रिपुरा राज्यनि मालिक साबो चिनि बुबाग्रा कारण बुबाग्रानि बिनि चुसुइसे तिनि एग्रीमेंट साइन खालायो भारत हा कतरबाय एग्रीमेंट साइन खालायमानि परेसे त्रिपुरा राज्य भारतनि एकटा अंग हिसाबै तिनि अंगमानि जों जत सियो बिनि बसानि बसा हंकाबा बिनि बुसुक सब राजानि बुसुक हंकाबा बबो त्रिपुरा राज्यनि हानि मालिक उंनाय बोले जों अबना जों बुजिनि नांनाय जे त्रिपुरा साराव जुदि तागो पॉलिटिक्स नि वानस होला चिनि त्रिपुरा साराव कमरनाय फायदि जों त्रिपुरा सा ऑल त्रिपुरा सा जों जत थानसाङै चिनि मानथाय अधिकारनि बागै जों सालायनि नांनाय चिनि मानथाय अधिकारनि बागै जों दाबि माख्लायनाय अबनो सानि मुसुं हामबाय वो 11 तारिख दिन था 11 तारिख दिन आपको आंग वो तंगो आंग तंगनो आंग माना खाले माने बगानो हुंकी रुई तंगो दम गई तंगो वो पचासन तंगो थांगलाय रेस खालायनाय ताम बाजार उतारो दे आं साइ तंगो लोगो लांग तो सासुं आं कोनो खाले माने आखबे नाय मथंग रगनो दम आपन बकन दम होय देखना ना बसागो र कोनो गता खाले दी माने आक्रमण खाले चेष्टा ताखले दी और बाधा सृष्टि ताखले दी खाले निनो नामे केस खाले रनो केस एरेस्ट संनाय सब ni koshita bu phangole tan jakan आणि तो माने 350 तो माने 300 बखं तां no kebo mane thangai ni no notice thangani ro notice कोनो अंदर कोनो नोटिस थांदे गया नोटिस बो कोनो रजे गया कोनो नोटिस नि चानर फुदे गया आं 3 बছর ধরে এরো মানে 4 বছর अंखा তাই মানে দোয়ান কোনো नोटिस রजे gabar ban ka jang এই রোগ bagan ke jata ma singa na te ko आणि बागान गानांगो আসলে सान थांगले ता अनेक गকক खाताय आणि बागान गातो जे वानछानि बागान तो माने बोले बहे फातिबादी खाले जादी हि चास खाले माने जे बग जबरदस्ती खाले बनो जागना लाय कैसा को बमी चारंदे तांदिया सुगान चार आणि को खाले सुदो आनी तानी नु आनी जितिनि बागान एरिया खाले मानो नोटिस दी पुट्टी गानो नोटिस दी आनी नोटिस करे खाले नु एपरे सारा तांदी आन तो कोनो नोटिस दे गया
के जेता नहीं रो वो डिपार्टमेंट के नहीं रो लापरता नहीं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ini aja jalan ani ro sarsat kani mutun jaga tu masih kamu kalau ang kisi kas khale tu kisi khale tu jami tum do khale kon rokom choli dia nang labar kemen ke ni pocket ni apa tidak kain na komo mani pokeni থেকে বলতে আং অনেক কষ্ট হলে ন আং বন্ধন লেখা সেখানে একটা সেলফ গ্রুপ দङ সেলফ গ্রুপ নি রাং লেখা আং মনে অনেক কষ্ট হলে ন মানে রাং সুবিধা তাগো তাগো আনি যে রাং লামানে রিং আন তাগো পায়াকো হিসাবে অনেক কষ্ট খালে তবু আং অনেক বাগান আং সিং সিং মানে বেশিরভাগ কাজ লেখা মানে বলং ফুকা বেড়া লাগাইখা বনাইলে অনেক কষ্ট হলে লাগে तब जे ओ जगह नहीं मतलब बदलो है मानी नर नतम हनी को सारी काम है kalau tak sini ro sar hajak ngo sini ngo MPC sarbo hajak ngone debeji sarbo hajak bo sakaje aro purni থেকে একটা নোটিশ থেকে ডিএম হোকা এ bo 18 তারিখে মানে বিনি অঙ্গসানি সাগো 18 তারিখ পর্যন্ত মানে নাসিং দিহি সাগো 18 তারিখের পরে মানে ইনকোয়ারি খেলাইয়ে এরপরে কোনো বারে খেলাইতে বা বারাই বিচারণ বিনি bo সলিউশন মানে সানি সাগো नर वो जगह नहीं पाया Di mo Rajnagar कृषि terus जगह नहीं आंदोलन हमने तीन तब जरूरत नहीं नंग नहीं अब जे सजग नहीं जे आंदोलन हमने তিনি mo আন্দোলন মাথক জানাইয়া mo tabo শুনো যে টাইম রখা মানে 18 তারিখ পর্যন্ত 18 তারিখ পরে যদি যদি চিনি যে বঙ্গন দাবি ন শুন যদি মায়া কলর আর কত খেলে আন্দোলন নব সুমন গত সাগা अब 18 जरूरत नहीं আসি তোরা শুন নাসিম তুমি তো সরকারি রুল যাতে বেন এই শুন থায়া রাইন মানে আইনি থেকে ন শুন কগলাই চলনো বা আইনি ডিমান্ড শুন লানো যদি নি বক আনি বো মানা দন্তি পুরা para banda koloni bolong betul ini Rajnagar blog bae na Rajnagar blog dependent bor khai tanthi berdina kan bor 11 tarik dina tanu time ni bagi tan kaya bor sago je bangi jaga ai sago bangi record kala bangi jaga thini ai sago bangi je tini jaga record tini jaga to hole bok আমি বা আমার যে কোনো কুপি কাগজ নন মানে যে বঙ্গি জায়গা নিয়ে কাটা কাটা নদী তাই মাগলা নদী উঠে খানি তো আমার কুপনি একটা কাগজ নন বলে আর আমি কে শুননা বলে বড় কয়েক সারা কোনো নোটিশ সারা চাম কোনো নোটিশ হবে আমি সেই সারা আমরা ফট করে কানে রেখে পাবো এবং উদি সুপারিনটেন্ডেন্ট বই হেক্টং আমার আমি যে কোনো কথা ওই এমলে যে স্বপ্ন নতুন আমি দিতেও গবিত বখাই বা আনছাদা যে ববতং বো তিনি থাকো না আদা কানি নন ট্যাক্স মারনো নন আইছো লা আদা কানি ট্যাক্স নি থাকলে bo ang ka baikna nono tax nang ada kan besago tara nini je sumnya surong no e sumnya ada kan ini tax marono bo bagan hari ada kan kala ni lang sira to bang mani la kai ti ase ang ron ang sa porgote tak bo khai ang photla ang karono khai tan khai konang asu jigus kule mama ang karon to tan khai bo bo khago de nono রাস্তানি বাইরে কোনো bo tin জায়গা মনি জায়গা না নন কাবে নি আপন এমলে বুঝে খাবো না ফটলে কলে tan khai bolo om sakit ketal kemen itu lah tapi open saya agi rokai jak tu tong aja oke sini ujung kisunu diga tong sini ujung jaga raja tong kabar oke kita mau kewan sini om kawan sini ini ni hari ni jen ketal kemen itu tan kemen di non semi ada tunggu ang bo nin buskang tan ani sang sang bo ano police state tunggu sikri tunggu ano ang sini ang kamu dini mono hinggale bo tani mono hinggale bo tano mani ang lo ga ko ni goro bo kaya no tanan ni siga কোনো নোটিশ হগরে রখা তাnan তো কোনো নোটিশ তো দিকে কোনো কোনো থেকে বা প্রশাসন থেকে কোনো নোটিশ তো দিকে না কোন দিয়া না nin buskang tan tong tan non sikiri lawo sikri tong tong ko ko busuk bang nin ara je ano tan 300 kara 300 ta sana tapi itu mungkin kami no mani ang rang ko rin mo ang mani bekan sikiro na yan sila arbol mo tingin ito ka silang kam sila itong mga garago mani magin hadura mani manong tulo ba ang mga balong tingin itong mga wansi kong ito nin ka ba bahke ka che nin sak ba chung rang ku sakiri jakai na ka ano sa ba nang mani sibiyom nang kayo ang bondon do laka bondon do nawi kai mani একটা গ্রুপ থেকে ছোট গ্রুপ থেকে দাও রং লাগা কোনো লাগে তো কামি তাহলে তো রং ছিল তো আমি nin bumo নানি mo না দম পুরো karan bumo কারণ वो বান্দা কলোনি Alhamdulillah. यहाँ हमारे कुछ भाई आए थे जिनका कुछ इशू था लैंड से रिलेटेड, तो अभी के लिए
जो भी मैटर हुआ है, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, उससे रिलेटेड एक डीएम सर ने प्रॉपर इंक्वायरी इनिशिएट करवाया है, जिसका रिपोर्ट अगले 1-2 दिन में आ जाएगा। तो फॉर्मल सॉल्यूशन हो रहा है उस चीज़ का। जो भाई यहाँ आए हैं, मैंने उनको भी यही अश्योर किया है कि जो भी सॉल्यूशन होगा फॉर्मल तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगा। आप भी अपना पक्ष रखिए, वो भी अपना साइड बताएंगे। प्रॉपर सब मिलके बैठ के बात करके ही सॉल्यूशन होगा। तो ये सब बातें हुई हैं, भाई सब अश्योर हो गए हैं इस चीज़ को लेके। तो और मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी बात सुनी, सबने मेरी बात समझी, आपस में मिलके बैठ के बात की तो उससे सॉल्यूशन हुआ। धन्यवाद। आपका आवाज नहीं है। सर आप कौन सा पीएस है? कौन पीएस का एसडीपीओ? अच्छा, मैं एसडीपीओ बिलोनिया हूँ, ऋषभ नाम है मेरा। तो ठीक है।